महालक्ष्मी देव्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमेकं निधाय पुष्पाणि समर्पयामि सकलोपचारपूजां समर्पयामि। ओम भवः ओम शुभः ओम नमः ओम विरः ओम नमः ओम जनः ओम लवः ओम सत्यं तत्साधुरेण भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिः सोमदं भूर्भुवस्वः। नमस्कार दीजिए महान बोले यजमानस्य उपात्ता दुर्लक्षगद्वारां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभार्थं शुभे शुभरे मुहूर्ते श्री महाविष्णुमहाराजया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः नीलाधे श्वेतवराहगुरुवे वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे भगवाले विभूतिवे भद्रदेशे भद्रकण्डे देवदर्शनं भागे देशे श्री ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे आग्नेयगोदावरीप्रदेशे अस्मिन् विवाहे विधानप्रमाणेन प्रथमादि षष्ठसहस्राणामध्ये रोहिणी नाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने वर्षऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे नवम्यामितो बृहस्पतिवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णा एवं वरक्षे धनशिष्टायां शुभौ श्रीमान् श्रीवस्य स्वामधर्मविट्कोण्य परमशिवगोत्रोद्भवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक सिद्धि बुद्धि समेत वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता सम्पूर्णानुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमः आवाहनं समर्पयामि। नवरत्नगणितास्पदसिंहासनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतपुच्छेन पादयोः पाद्यं निवेदनया आपोहिष्ठामाजुभवस्थानापूर्तेदाधातना महेरणागनक्षते योगस्यवदामरुधस्तस्या भाजगदेहनः उषधीरिवमानरः तस्मारङ्गमावश्यक्षदागजन्मथा आपो जनगधाजनः शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि। यस्वामोगजाननाय नमः ओम अक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरङ्गाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री कुमारगुरवे नमो नमः। सिद्धिबुद्धि समेत वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमो नमः। सर्वाभरणपूजां समर्पयामि। नमस्कार। तमु तेरिगे महाकृति सकल चराचर प्रपंचमे सन्मुति చేసే విఘ్నపతి నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్ననాశనం కాణిపాకమున దర్శనం జయక శ్రీ కాణిపాక వర సిద్ధి వినాయక रक्ष रक्ष गणाधिप शिरस्సు దండం పెట్టుకోండి చెప్పండి అపరాధ బండి కేసులకు పైన ప్రవేశయామి సకల దేవత సమస్త దేవత యథాస్థానం ప్రవేశయామి మమ క్షేమార్థం పూజార్థం బలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై బలో గణేష్ మహారాజ్ కి जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय ओम जगन्नाथ जगन्नाथ देवास्थान महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय
హర నమ పార్వతీపతదే